हेलो भाई नमस्कार आपन स्वागत करछि गोटे नुआ वीडियो को वीडियो पूर्व गोटे छोट कथा कहि रखिबी वर्तमान एबे पहलगाम अटैक सरीनी माने से जिनस ठंडा पड़ीनी एबे नुआ गोटे शुरू हो गलानी देखंतु सेठी जेमती धर्म पचारि पचारि मर्डर चलतिला एठी सेमती कन्वर्ट करबा पई एठी रेप आउ ब्लैकमेलिंग चलछि भोपाल सिस्टर्स रेप्ड वन प्रेशर टू कन्वर्ट टू इस्लाम एंड टू अरेस्ट जेमती धर्म पचारि पचारि पेंट खोलिकी अटैक चलता मारी देते एटी सेमती झील मानक रेप कराई न्यूड पिक्चर बनाई ब्लैकमेल कराई कन्वर्ट करने को कहुटा मु कहूनी यहाँ न्यूज़र कथा ये देखो लव जिहाद आप जानते हैं जमीक नॉन मुस्लिम झील को भल पाओ कले बड़े कौशल जमीक आम कहते साम दाम दंड भेद जहाँ खर्च कर कन्वर्ट कर इस्लाम को आ काश्मीर फाइल तो आप देखिए जमी ब्राह्मण को हत्या करागला तापर केरला स्टोरी देखिए जमीक आमर पूरा पर्टिकुलर ये जिनस कन्वर्ट करा मुस्लिम को देखो यहाँ हूँ इंडिया टुडे आर्टिकल्स भोपाल सिस्टर्स रेप्ड वन प्रेशर्ड टू कन्वर्ट टू इस्लाम स्टोरीटा एक्चुअली एमती है ओभराली कहीदे फास्ट झील पिला पटाओ सहित सेक्सुअली रिलेसन रख तापर वीडियो बनाओ तापर से वीडियो बनईकी कन्वर्ट करने को कह जदि से राजी होना निज सांग पाखक से वीडियो छाड़ सी से वीडियो छाड़ पुणी से झील को ब्लैकमेल कर तुम कौन तापर सी सहित पुणी सेक्सुअल रिलेसन रख ये गला गोटे फेज सेकेंड फेज रे तो वीडियो रखाला तोते ब्लैकमेल कराला जे तू कन्वर्ट कह फास्ट जिनस सेकेंड जिनस वीडियो देखा तुम फैमिली को तुम फ्रेंड को तुम सान भौणी की जे देख तो बड़ भौणीर वीडियो अच्छी तू मो सहित आज राति कटा मो सहित सेक्स कर आ जब न करू तो बड़ भौणीर वीडियो लीक करदेवी तापर एठी आरंभ होगा ट्रापर चेन सिस्टम से सान भौणी गला सान भौणीर से वीडियो लीक है वीडियो कराला ताकू सेमती लीक कर दिवार ब्लैकमेल कराला तांको फैमिली फ्रेंड को देखाला कि फ्रेंड को पुणी देखाला देख तो फ्रेंड अच्छी तू आसी मो सहित सेक्स कर तापर ये ड्रामाबाजी चलला देखा ये दीज आरेस्ट होती आफ्टर वन वुमेन फाइल्ड ए कंप्लेन अगेंस्ट फरहान से पिलाटा ना हूँ फरहान बुझिपारे accusing him and his friend of raped her as well as her sister माने फरहान आ सांग मैंने कौन करते ना आपन जो रूट लाइनटा बतैली फास्ट वीडियो सेक्स कर वीडियो कर तापर ब्लैकमेल कर से वीडियो नहीं तो सान भौणी के ब्लैकमेल कर सहित सेक्स कर तार वीडियो बना फ्रेंड को कर से सिस्टम यहाँ चलता ये देखो सी जो झील थी सी थी इंजीनियरिंग कॉलेज मध्य प्रदेश भोपाल रो स्टोरीटा एंड ब्लैकमेलिंग देम विथ प्राइवेट वीडियो माने प्राइवेट वीडियो तार बनाई ब्लैकमेलिंग करा जाइछि तापर देजी द ड्यू एयर अरेस्टेड आफ्टर वन वुमेन फाइल्ड ए कंप्लेंट अगेंस्ट फरहान accusing him and his friends of raping her as well as sister माने तार भौणी की भी रेप करा जाइतिला से जो पिलाटा कंप्लेन कराई जहाँ ना फरहान जी सी कौन करता ना ये जो झील सहित 2022 सहित फ्रेंड होता तापर वुमेन सेड वन डे फरहान टू खर माने फरहान नहीं जाता तार गोटे सांगर घर को कौटे से जहांगीरबाद रे से जगह माने इंटीमेट होते से ये गोटे ये गोटे कथा कही रखी जे जो झील मैंने भल पाइबा को भल पा किसी असुविधा नहीं किंतु भल पाई वर्षे 2 वर्ष पर इंटीमेट हो सेक्स करवा यहीटा मोर किसी पाला पड़ूनी तुम्हें माने एते भी सरल हुआ नहीं जे जी कहीं भी आसी तुम फायदा उठे तुम्हें आसिल सी कि तुमको पैसा देला कि तुम किसी साहाଯ୍य करदेला तुम्हें तुम सर्वस्व भावी नेल से जिन बापा माँ को जन तुम भल पाई बापा माँ को जना कि मुझे पिलाटा भल पाऊँ बापा माँ मैंने तुम सब बेले भल चाहती यहाँ मन रखियो आ गोटे कथा मन रखियो जे तुमको बापा माँ मैंने बहुत भरोसार सहित तुमको पठाऊँ कॉलेज हो कि हॉस्टेल हो पैसा सारुँच प्लस तुम भरोसा भी तुमको करके पठाऊँ तुम्हें जाकि से जगह नाना प्रकार जात्राबाजी कर ड्रामाबाजी कर सारा जो माने कथा जो मुंड पड़ जो पा मुंड बोईच से तुमको घर लोक मन पड़े से आ कि नथो से तुम नाक भी कटि सारी घर लोक नाक भी कटि सारी तो से जगह से कहना सांग घर को लेकिन सहित सेक्स कर वीडियो भी रेकर्डिंग कर यूज कर कौन पाइंका ना थ्रेटनिंग करने माने ब्लैकमेल करने डरिया जे तू कन्वर्ट हो जा इस्लाम को नहले मु तो वीडियो वायरल करदेवी आउ गोटे कथा कौन कही ना तापर यही मैटरटा केते बाहर को आसला ना जिते से जो फरहान जे से कौन करता ना ता टार्गेट रे थिला सीए भी हा प्लस ता सान भौणी भी जगह कौन है ना जो से जो फास्ट विक्टिम रो सिस्टर भी
ସେପାରେଟଲି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ସବୁ ହେଉଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ଯେମିତିକି ଡ୍ରଗ୍ସ ଦିଆହେଇଛି, ଆଲକୋହଲ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଟା ତାର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ, ସେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁ କଥା ସେୟାର କରିଛି। ସେ ସାଙ୍ଗ ଯାଇଛି ପୋଲିସ କି କହିବାକୁ, ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ଦିନ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କଲା ପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ଏ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏନଡିଟିଭିର ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲଟା ସେ ଲେଖିଛି ଯେ ସେକ୍ସ ଆଜଲ୍ଟ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଭୋପାଲ କେସ୍ ଡ୍ରନ୍ସ ପାରାଲାଲ ଟୁ ଦ 1992 ଆଜମିର ସ୍କାଣ୍ଡାଲ। ମାନେ ଯେମିତି ଆଜମେରରେ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ଏଠି ପୁରା ପାଖାପାଖି ସେମିତି ହେଇଛି। ଯାହା ଏଠି ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ବୁଝିବା। ଆଜମିର ଭଳି ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟିମ୍ର ଯେଉଁ ଯାହା ବି ସବୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିଲା ବା ତା ସହିତ ରେପ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୁଭିଂ ଭେହିକିଲ୍ସ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ, ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି ଭିତରେ ଡ୍ରାଇଭର ତାର ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଛି ସେପାରେଟଲି, ଇଏ ଏପଟେ ତା ସହିତ ରେପ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କୁଶ୍ଚିତ ମାନବିକତା ଆଉ କେତେ ମାନେ କ୍ରାଇମ୍କି କେମିତି ଲୁଚେଇବାର ନୂଆ ନୂଆ ତରିକା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଫୋର୍ସଫୁଲି ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରଗ୍ ଆଡ଼ିକ୍ଟେଡ଼ କରାହେଇଛି ବା ଡ୍ରଗ୍ସ ଖୁଆଯାଇଛି। ଖୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ କାମ ସବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି। ଆଉ ସେମ୍ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଡ୍ରଗ୍ସ ଖୁଆଇଛି ତ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ବି କରାହେଇଛି, ଆଉ ରିଲିଜିୟସ୍ କନଭର୍ସନ୍ ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କୁହାହେଇଛି ଏଇଟା ମାନେ ଖାଲି ଯେଉଁ ଫରହାନ୍ ଖାନ୍ ସେ ଏକା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମଡ୍ୟୁଲ୍, ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁରା ଅପରେଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବା ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବୋଲେ ବିଟେକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ସେ ଭୋପାଳ କଲେଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯେ ସେ 2022ରୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତା ସାନ ଭଉଣୀକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ସାନ ଭଉଣୀ ବି ସେମ୍ କେସ୍ରେ ଫସିଛି, ସେତେବେଳେ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପୋଲିସ କେସ୍କୁ ଆସିଲା। ସେ କେସ୍ରେ ଖାଲି ଫରହାନ୍ ନୁହଁ, ତା ସାଙ୍ଗ ଅଦିଲ ଖାନ୍ ବି ଥିଲା। ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗର ସିଷ୍ଟର ଯେ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ଆସୋସିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା ଅଦିଲ ଖାନ୍ ସହିତ, କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଫରହାନ୍ ଦ୍ୱାରା। ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ତାର ରେପ୍ କରିଛି, ତା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ତା ଭିଡ଼ିଓକୁ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି ଆଜ୍ ଏ ବ୍ଲାକମେଲ୍। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଧରିଲା ଅଦିଲକୁ, ତା ଫୋନ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଭଉଣୀଙ୍କର ଅଛି। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସହିତ କିଏ ରେପ୍ କରିଥିଲା ନା ଫରହାନ୍। ତ ଫରହାନ୍ ଯେଉଁ ରେପ୍ କରିଥିଲା ବା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଫରହାନ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଦିଲ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିଲା? କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଟ୍ରାପ୍ ରହୁଛି ଯେ ନେ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ନେ, ତାକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କର, ତାକୁ ତୋ ସହିତ ସେକ୍ସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କର। ସେ ସବୁଠୁ ତା ନେକ୍ସଟକୁ ପାସ୍ କଲା। ଏମିତି ହେଇକି ଆଙ୍କର ଚେନ୍ଟା କାମ କରୁଛି। ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ସିଷ୍ଟର ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାହେଇଛି ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟା ତୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀର, ତୁ ଯଦି ମୋ ସହିତ XYZ ଯାହା ବି ନ କରିବୁ, ମୋ ସହିତ ରାଜି ନ ହେବୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲିକ୍ କରିଦେବି। ଫରହାନ୍ର ଫୋନ୍ରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫୋଲ୍ଡର ବନା ହେଇକି କ'ଣ କରାହେଇଥିଲା ନା ସେମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ରଖାହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଏଠି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ବର୍ନିଂ ଏ ଭିକ୍ଟିମ୍ ୱିଥ୍ ସିଗାରେଟ୍ସ, ମାନେ ସିଗାରେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଦେହରେ ଦାଗ ଦିଆହେଇଛି। ମାନେ ମୁଁ ତୋତେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଡ଼େଇଦେଲି ଯେ ତୁ ହେଉଛୁ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି, ମୁଁ ତୋତେ ଓନ୍ କରୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ତୁ କ'ଣ କର ନା ମୋତେ କନଭର୍ଟ ହେବ ମୋ ରିଲିଜିଅନ୍କୁ। ତାପରେ ଏଠି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫୋଲ୍ଡର ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାର ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ ପାଇଁ, ଯେ ମୁଁ ବାରବାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବ ତୋତେ, ଦେଖେ ଏଇଟା ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବି, ତୁ ଯଦି କନଭର୍ଟ ନ ହେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିଚାଲିବି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଭାଇରାଲ୍ ହେବ। ତ ସେ ଝିଅର ବା ସେ ଭିକ୍ଟିମ୍ର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାଇଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରି ଯେ ନା ଏତେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ହେବା ଅପେକ୍ଷା କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବାଟା ଭଲ। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଯେଉଁ ଫରହାନ୍ ଯିଏ ସେ ନିଜେ ବି ମାନିଥିବେ ଯେ ସମ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ସ ବିଙ୍ଗ ରେପ୍ଡ ଇନସାଇଡ୍ ଦ ମୁଭିଂ ଭେହିକିଲ୍, ମାନେ ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାପ୍ ବସାଇ ଚାଲିଥିଲେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଚାଲିଥିଲେ, ଆଉ ରେପ୍ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ସେମାନେ ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ କିଏ ରହୁଛି ନା ରିଲିଜିୟସ୍ କ୍ଲଥିଂ, ଯେଉଁମାନେ ରିଲିଜିୟସ୍ କ୍ଲଥିଂ ମାନେ ଧର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅ ଯେମିତି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା, ଯେମିତି ବିଶ୍ୱପୋଷା ଢଙ୍ଗ ଡାହାଣୀ, ସେଇଟା ଦେଖିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ସାହିଲ ଖାନ୍, ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇ ହେବନି, ବିଶ୍ୱାସ କର, କ୍ଷମା କରିବ। ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରହିଲା ପିଲା, ସିଏ ଭୋପାଳରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଚଲାଉଥିଲା। ଆଉ ତା ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା କି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯିଏକି ପୁଅର ମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ଯିଏ ବିଶେଷ କରିକି ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସିଟିକୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁକି। ସେମାନେ କ'ଣ କି ଗାଁର ଯେଉଁ ଥାନ୍ତି ପିଲା, ସେମାନେ ଏତେ ସହର ସହିତ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇନଥାନ୍ତି। ତ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେହି ନା କେହି ସାହାରା ଦରକାର। ଚାଲ ଏଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଧର ଜଣେ କିଏ ଭଲସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଦେଲା, ଭଲ ଉପରେ ଦୀପଦ କଥା କହିଗଲା, ସେମାନେ ଗାଁ ଝିଅ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ନିଜକୁ ତା ସହିତ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼୍ କରିଗଲେ ବା ତାକୁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଲେ, ବା ସିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେତିକି ଭରସା କଲେ। ଆଉ ସେଇ ଭରସାରେ ଏମାନେ ଗଲତ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି। ନେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି କିଛିପିଲା ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସହରର ଚାଲିଚଳନ ରଙ୍ଗଢଙ୍ଗ ସହିତ ନିଜକୁ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି କରିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଇଏ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିଲା କିଛିଟା ପବ୍ ଆଉ ବାର୍କୁ ନେଇଯାଉଥିଲା। ତାପରେ
यापर कौन करता ना जिते सहित रिलेसनटा क्लोज होता बा बॉन्डिंग क्लोज होता से सी कौन करता ना रेंटेड रूम को नहीं जाता भड़ा घर को नहीं सहित ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स रे निशा द्रव्य मिसई कौन करता ना वीडियो माने जो प्राइवेट वीडियो जोटा रहा ताकू फिल्म करता शूटिंग करता आ प्राइवेट वीडियो पर यूज करते से साहिल ताकू फर्दर ब्रेन वाश हो फर्दर इंटिमेशन हो आउे कौटि ना कौटि फरान भी इनवल्व अच्छी आउ जड़े अच्छी हूँ अली खान सी भी कौन करता ना तार भी सेम एजेंडा थिला सी कॉलेज स्टूडेंट को ट्रैप कर सहित न्यूड वीडियो शूट कर नहीं कि साद आउ फैसिलिटेट करी मूवमेंट कर 500 ରୁ 700 टका पर ट्रिप रे क्या देदेव ना अबर आउ नबिल को तापर से पुलिस जो से विषय छानबीन कला ताकू रिलीजियन एक्ट रे ताकू धरवा गला से सी कौन करना धरा पड़े फरहान साहिल आउ साद आउ अली अबर आउ नबिल जे सी कौन कला फेरार हो जाती तो यही टाइप एक्ट खाली भोपाल नुह मैंने इंदौर रे भी स्टार्ट कर पुलिस सोर्स रू जना पड़ी तापर आम जो कहवा मुझे फास्ट रू यहाँ पूरा पूरा आजमेर केस जोटा 1992 रे होता से केस सहित पाराल आजमेर कौन होता ना सेठी 6टा लोक को धरा 1992 रे से प्राय 100 ରୁ अधिक माने पाखापाखि 100 बा 100 ରୁ अधिक स्कूल झील पुणी मैंने भावी गोटे झील स्कूल पाठ पढ़ुची एज पाखापाखि के 15 ରୁ 17 वर्ष 17 वर्ष तो नुह 14 ରୁ 15 वर्ष ही हम ताकू से कौन कले ट्राप्रे पकईकि सहित न्यूडिटी माने न्यूड पिक्चर करते आते सामिल थे किए ना फारूक आउ नफिस आउ एथिरे सामिल थिला अजमेर शरीफ दरका आउ गोटे लोकल फोटो लैब देखो गोटे लोकल फोटो लैब जी कि कौन करता ना न्यूड पिक्चर आ वीडियो को कौन ना सर्कुलेट करने साहय करता से जगह जो माने केस उपर लाइट है माने जो केसटा ओपन है जो जना पड़ा यहाँ गोटे केवल केवल कन्भर्सन माने रिलीजियन एक्टिविटीज माने तुमको कन्वर्ट करने ये सब कम चलता जो पुलिस आसला आउ से से 6 जन आउ 9 जन को भी आजीवन कारादंड रही आईटा विषय भी गोटे फिल्म अच्छी हिंदी फिल्म अच्छी अजमेर 1992 रे जेतु होता यहाँ फिल्म टा ना अजमेर 92 कर देखो जो आमर ये हूँ गैंग मॉडल कर सारा से कौन करते से जो दी भौणी की फोर्स करते प्रेसर पकड़ते जे मैरेज करने और रिलीजन कन्वर्सन करने ठीक अच्छे ओके यहाँ मुझे बुझीपार जदि तुम बाहा हम मैंने तुम केते कुश्चित मानसिकता बुझु जदि जड़े बाहा निजर स्त्री एमतिया वीडियो बा प्राइवेट वीडियो केमती सांग को छाड़ी पार यहाँ केवल केवल इस्लाम रे हो पारे जानते गोटे कौन हलाली अच्छी तलाक पर हलाली करेंगे हलाली पुणी कौन तार एजेंडा अच्छी कौन तार प्रोसेस अच्छी कौन तार क्राइटेरिया से आप भलसे जानते हैं केमती भाई आमर स्त्री को आम हिंदू धर्म जब जड़े स्त्री को आम अनै दौचे आम मरवा मारिबा पलि आसे ये कितु निज स्त्री की मैंने गोटे झील को तुम बाहा कौच तो भिड नहीं आड़े साड़े सेयार कर कि भाया मैंने फालतू माइंड सेट बुझुंट यही जगह से जो मैंने भद्र व्यक्ति मानकर मुखाटा देखी दिंतु ये होती से भल पिला गुड़ा तो मुझे गोटे कथा कही रखी आम हिंदू भौणी मानक विशेषकर यंग पिला जो मैंने केमती कॉलेज रे पढ़ुंट नुआ नुआ टाउन बा सिटी की जाइछंती गोटे कथा सब मन रखिथे मागेणारे संसार रे किछि हुएनी गोटे छोट कथा कहबी जदि आमको गोटे निश्वास भितर को नबार अच्छी आ गोटे निश्वास छाड़िया पड़ुछि माने संसार रे पवन भी मागेणारे मिलूना तुम केमती भावुच जड़े तुमको जब सपोर्ट करुच्ची आउ जड़े जब तुमको किसी भी गिफ्ट करुच्ची से केमती बिना तार स्वार्थ रे करदेव तेणुक आखि नाक कान जो बाहर जाते सब खोला रखु आउ विशेषकर आम हिंदू भाई मानक कहबी माने जो भी झील मानक तुम खराब दृष्टि देखुच बा कमेंट मारुच आउ से जगह देख सी जब देख मैंने गोटे झील जब देखुची मो हिंदू लोक मैंने एमती मो सहित फालतू बिहेव कर ए पिलाटा मुस्लिम होगी मत से रेस्पेक्ट दूसरी ऑब्वियसली सी भाई सेठी जीव कहीं न जीव जो भल पाइबा अच्छे जीव ना सी थोड़ी ना देखिपारे से भल पाइबा पछरे कला चेहरा कौन अच्छे तो मुझे फास्ट झील मानू कहबी जो बाहर जाऊँ आखि नाक कान खोला रख सहजरे क्या एत विश्वास करनी डेली डेली न्यूज़ रे एमती बहुत प्रकार जिनस आसूची तो जो मानक ये ट्राप्रे टोटाली पड़नी तो ये जो भाई गैंग मैंने ऑपरेट कर काम ही रोचे तुम मानक मैंने आम विशेषकर हिंदू झील मानक फसैबा हिंदू झील मानक पटेबा से प्रॉपर्ली ट्रेनिंग दि जाए जे गोटे झील को कौन कौन कले
सी सहजरे फसी पार सहजरे पटिब ताकू नहीं आम तापर फर्दर ये तो खाली कन्भर्जन अच्छी बहुत टाइप्र ये हूँ ह्यूमन ट्राफिकिंग होची एठू नहीं जाए बिकिदेवे कुआड़े से तुम अता कता पाइबनी जल्द तो विशेष करके यहाँ फास्ट होला झील पिला प्रति पुओ पिला कहि टी प्लीज भाई मैंने प्लीज तुम झील पिला सम्मान दियो विशेषकर आम हिंदू झील मानक सम्मान दियो कहीं এইଥିପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ କମେଣ୍ଟ ଶୁଣିବ ବା ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଜଣେ ଯଦି ସହାନୁଭୂତି ଦେବ ଅବଭିୟସଲି ଭାଇ ସେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବ ବା ତା ପ୍ରତି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ତାର ବଢ଼ିବ ତାପରେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତିଆ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ ତାପରେ ବାପା ମାଆମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁମ ଝିଅକୁ ଯେଉଁଠି ଛାଡ଼ୁଛ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ନହେଲେ ନାହିଁ ମାସକୁ 2-3 ଥର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ତାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖବର ବୁଝ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ସେତିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହୁଅ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ମୋଟ ସବୁ କଥା ତୁମ ସହିତ ସେୟାର ବି କରିପାରିବେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ତୁମର ବଡ଼ ଭଉଣୀ କି ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସାନ ଭଉଣୀ ବା ଭଉଣୀ ସହିତ ଟିକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ଘଟୁଥିବା ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିପାରିବ ଆଉ ନିଜର ଟିକେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ୱାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ ବ୍ରଡ଼ କରନ୍ତୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ସେ ଛୋଟ ମାନେ ସୋଚ୍ ବାଲା ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅର ସହିତ ରେପ୍ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କଲୁ ନା ଭାଇ ବାହାରକୁ କରିଦେଉଛେ ମୋତେ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଯଦି ତୁମ ଘରୁ ଚୋରି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଦୋଷ ଚୋରର ନା ତୁମ ଘର ଲୋକଙ୍କର ଅବଭିୟସଲି ଭାଇ ଚୋରର ଯଦି ସେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ରେପ୍ ହେଇଛି ଅବଭିୟସଲି ସେ ରେପିଷ୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା ସେ ରେପିଷ୍ଟ ସକାଶେ ସିଏ ରେପିଷ୍ଟକୁ ଗାଳି ଦେବା କଥା ନା ତୁମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଗାଳି ଦେଉଛ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖି ତା ସହିତ ରେପ୍ ହେଇଛି ଆରେ ଭାଇ ସେମିତି କ'ଣ ହୁଏ କି ତୁମ ଘରେ ଚୋରି ହେଇଛି ତୁମକୁ ଲୋକ ଗାଳି ଦେବେ ତୁମ ଘରୁ କାହିଁ ଚୋରି ହେଇଛି ସେମିତି ତ ହୁଏନି ନା ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ରଡ଼ କର ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆମ ଘରେ ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ସବୁ ହେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଯଦି ପିରିୟଡ଼୍ସ ହେଉଛି କି ଯାହା ବି ହେଉଛି ଆମକୁ ସେ ଜିନିଷ ଜଣାଯାଉନି ଆମକୁ ସେଠି ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେବାକୁ ଦିଆଯାଉନି ତ ଏଇ ଛୋଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ ଫାଷ୍ଟ କଥା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ମ ଆସିଲାଣି ବହୁତ ପ୍ରକାର ୱାଇଡ଼ ବ୍ରଡ଼ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଆମକୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ହେବନି ନହେଲେ ଆମେ ସେମିତି କିଏ ଆସିକି ନଙ୍ଗଳା କରିକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପଚାରିକି ମାରିଲାନି ତ ଆଉ କିଏ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅ ସହିତ ଏମିତି ରେପ୍ ହେଲାଣି ଆଉ ଆମେ ହିନ୍ଦୁମାନେ କିଛି କରିବୁ ମାନେ ଏମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା କିଛି ସେଠି ଅପୋଜ କରିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଧର୍ମରେ ହେଉଛି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ହେଉଛି 50 ଜଣ ସେ କିଏ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି ନ କରିଛି ଦେଖିବାନି ସେ ତାଙ୍କ ଅବଭିୟସଲି ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନେବେ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମ ସମାଜରେ ହେଉଛି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଅପୋଜ କର ଭାଇ ତୋ ସାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ କମେଣ୍ଟ ମାରି ତାକୁ ମନା କର ନା ଆରେ ଭାଇ ତୋର ବି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି ତୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ଯଦି କାଲି କମେଣ୍ଟ ମାରିବ ତାକୁ କ'ଣ କରିବୁ ତାକୁ କହ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ତାର ବି ତ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଥିବ ନା ତା ଭଉଣୀ ଯଦି କାଲି ସେଠୁ କମେଣ୍ଟ ମାରେ ତାକୁ ସହିବ କି ସହିବନି ନା ତ ସାମ୍ନା ବାଲା ଝିଅ କାହିଁ ସହୁଛ ତମେ ତ ଭାଇ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି आशा करछि वीडियोटा तुम पाइंका फायदेमंद हम आ जदि किसी नॉलेज मिलूँ प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करियो थैंक यू जय भारत जय हिंद।